Yan! Hello guys! Nandito tayo ngayon sa Scrapyard Angono for our Sunday service. Thank you, Joren! Ako lang po to. Siya lang po yan. We're preparing para sa service po natin ngayon. Si Pastor Rafi. And then, yung mga kapatiran natin sa Makabod. Hello, Makabod! Hindi pala naka-play kanina. And then si Sir. Hi, Sir. Hello. And you are? Eunice. Okay. I have everything. Okay. Hello po. Taga Makabod. Auntie Daisy representing Tagpos. Represent. Okay. Mandaluyong. Vlogger pala. And you are Taytay. Totoo na yan, ha? Totoo na to. Take two. Buti na lang nakita ni Joren. Hindi pala naka-play. Hi! Hello! Hello! Hello, Pastor Raul. Ayan, Makabod po. And ito yung mga magagandang mga taga-Taytay. Thank you, Joren. Okay.